washilizi watukufu waangalizi wa hera danyo LTMC ASMC, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rajilana harma mipango kamala le hatu no sukale wonu ni wana hakuru yeze sirwa ya tukufu zinu harma imimbari yeze plateau za LTMC de utanyumeni rais wa he diaspora ya he libavula bajini huno Faransa Mananyasi Tulaid ngamfikira ma rimpala banu leo au hajaman leo joni se mada zilo muhimu zuso nao ni diaspora ya Komori kao gumiliki au ngevamana karimya vamana wa diaspora wa Komori hasata rahman bavula bajini ama galdobiria bwana Tulaid harmai madahadani inu likanza rujue mana rijuka masina takriban tsumbili manu ndaru nne juzimanu wafanyisha suluhu ya diaspora ya wa Komori huno Faransa na wenji awulufamba tabu thibitiri tundujuka yaya izaka utsambaza umkonti wa diaspora ranzi itarehi 2015 ikao bakamkana projet ya diaspora ya wa Komori huno Faransa yohula nyumba jolubale lezina la maison de la diaspora comorienne ija lipanza hilo bangunua mapesa tuka mashashi mapesa yao 2015 bajaba jile kafa la maji la siha harma mji wa mkazi na mde na vuvuni wakati yezi ya governor ya Mwinyi Baraka makati yao kawabisha ukababewa mafedha ya uyo sheki ibeshewa emiji hiyo india wasidie harma la kafe kandole wa hunda ranzi yabo hujaleo wajaba zidi babatano fikira na dhana yokaya zemali zila baratuma kaziliwa kajawasi makadabilizi wa Sweden ijaleo tena ontu almarhum ancien député Mohamed Zeni anakili ukaoka kadha maana diaspora huno Faransa ijamchanganya habazima tena yomfanya dua ya maghfira ya juyu mchanganya mapesa ija bandi hema pesa yote tena ya klima tena ya kontanya habazima ingarame diaspora ija leo banjuzi tena bakafanyisha msiri wa Komori la Corneille baja watanya mapesa tena dhamani wani komsiri huo kajenda leo juzi kafanya suluhu ya diaspora yesu nifanya namna je mana ngarisha ukaya harmwe suluhu yenu ye nukto ilo manu lukaya zimalizo ntipia rezimali rakazabaki zehentu ila 2015 ehe maison de la diaspora tufanyishia zimali tena za tsanganyiwa za bilizi sedum sidio la Corneille tena zabaki wale tena na nusu yama lilo arme diaspora leo idhumana ukanga bila mngewa pesa yao izanga juzar mesuluhu ni rais ya kayauli yo mama bwana ngo jondekeziza yo kayezimalizino pia haba haji tanganyiwa zinikiwale shama la kinruhushi la jamanuar ikao ngaona fikira nziani au atafikira nziani yo hamsihiri harma mji wa haya au aeroport ya haya wasailishwa Komoro tipia ye hadisi ino holi huwa mzima wa diaspora ya Komoro hadisinu ngawe kura zarango zinu ukarma suluhu yinu ye mahadisianu lelezima ya ubenuf ilwa Komori olewa harma hadisin marab A'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim. Kwezi watukufu wa Komor wajamalifu madhamana wa hinti ya Komor walumanga walungazija nane diaspora ya hii dunia haina babahanu ikao ilio mtukufu mwana ma mtangazaji bwana Tajdini, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Handani dushukuria na ushukuria Mwenyezi Mungu mwenyuniumba rije hata usiku wale wenu rijeri hondane bana ngamtekolezo zentosaza hangu harumaye diaspora nana Komor kamili haina mbavahanu ikao wandu warangali yao ngamwatoso sha izo nakaanza nambe awalan dokaya mwanama Tajdini honje harumwe masuala ho ngamfikiru kaya nganumbo Mungu kayinu tipieji waja unifanyeyo kanga sina takariba 7 mois kujanio namba bahano harumwe marengwe ya he diaspora kujanio namba bahano harumwe marengwe ya he mila kujanio namba bahano harumwe mkonzima bungilio mbali na mbali wa he diaspora
yabo leo tirambo kaya tijabanu ni paravanu wakati winji tijatika fanye bila hangu tamba kaya ngamwendo haruma reflexion ngamwendo haruma uvumzi ingeti jwa kazi ndezani paravanu leo hakika minja johuja bomana matajidi sha ngamzirego bona zihonda kweli masualao ngamuyashio wakati wambia ukaya njanza nilawe mji na minga minadaho na shunga ngam aminu kamiti mradi ngwa bango miti mlimure mle wa masoha yabo haina mwenza daho na shunga ikajula wa mji sha wanudu wenza shonga watsambazawe marengo yanu biatunga mruhamanda amini jamanda amini ikao haeshize kweli za juzi haeshize kweli za jana haisiru imana hinri kabati nrogonziro duniani hamanrabu kabati nrogonziro duniani hamakinyume na si haina mwanadamu mwenye kwa zamana ujozisiwa maudu ntwa kiyama onge mwanama ongiamba berme makalmao ekati ya ile zanai ngojozi dunsami ya ukaho nusano ikao mtuzi eshindo shanga mzi yanshi de loin hakika yesuluhu ya henga zijayo wandu waonana ngasena takariba 2 semaines ya ufanya yesuluhu ya hudima henga zijaikao ti ushemelea ava yami hulawa refugee harumwe marengwe tisishemelea harumwa tengwe panda mwana la kashuhuli ya washili sanzeni silishemelea haruma shughuli pandwa mwana yanti ambajini ikao midi na kane kalmati shukra siriware kalmati shukra ilishemelee esuluhu ya hudima wahemasiwa wahe diaspora haina babanu ikao ilio hauka udima wodo zao lulu udima wodo zao mfaida shema zamane zekipu kasti na mana ekati hasaranrofu ebonge sulio tishia kaifanyishia sha ngafikiruka ilogunila nzoleso ikao wanama wengi wasolicite na wazee wangu wengi wasolicite nke harumwe suluhu hiyo lebunjilo hilo njenda haukatijwa kaizonrabo pia zafungwa na kunzi haukayati parwambia hadithi ka njajo kamuambwa enge ntujwe bahari njajo kamuamfi enge ntujua haina kalite ya amfi ilo harumwe bahari bese yo demana ko wanruha mandami ne jamandami wau kama enemy ya ho wengi ikao do aminyao yeu kama enemy yeu kana ma enemy ya ho wengi ikao do anzo wari mipaka ikao kejaladhimu wanadamu wairiware haruma dasturi na kanuni za mkonti za binadamu mwanama mtangazaji esuluhio ngamwishio kaya wandu watanganya habo waonana ukange bidiu Mwenyezi Mungu yarinika ikibala ya diaspora ikevatima izo ndizo rajoji biwa sonti sha Yesu ije namna ya abordeha ani keturi nikatoma yangabo twaramu au kamrugono kaya leoze conditions za jabo zonti pia condition ikao za uzidi utsambaza ukariele wa ukaya leo emapesa ratumania omsiri wala kornevu emapesa o kajalawa kana ulawa ne kema pesa o kajalawa haruma 10,000 euro ikaudorarema majlisi ya la kornevu risaidie omsihiri kema pesa o kajalawa yabo izonrabo ilo banguzi lilo na uvundo lilo na mwazi lilo na damu litongoenda letanana ye je samani kololi mesha heli za jiru kaya leo bada ezagdratu fanyishia chango dhumani yao 10,000 euro werenge wenikide manuar ndo atimizum sihiri abondo baba hanu ikao kila nzim fikra yombo aidi au no abondo baba hanu ikao mbese ikabidi undati develop banu ngafikuru kaya ambaba namboka izonda boza fungwa na mahunzi emapesa 10,000 euro ya rai kusudia umsiri wala kornevu yawo kana ulawa mapesao izondrabo mapesao ni kakajalawa wade ubaki wasida harme diaspora ngarijeu mapesa ya almarhum dhamana wa hatu rais wa hatu mtukufu mjamalifu Muhammad Zaina ye hafania hahe engebala ila hafani ya lawa mufidu
uhuse diaspora yabole okejajore jembeni wodo akeza kweli kejajo ni kwa muni au ka fundi moni hambaye trésorier wa diaspora kaja parosaititi kaja parosaihu ka tu participer mo diaspora hiyo yaborielewa ukaya wambeni abo akawonisa strategy au mahame akawonisa strategy ya kistaarabu ya kwa tupule mapesa hao maudiende aliwa au maudiende afanywa zitendwa ikao leo tidwa sweteo yapo ndio ama yo hafani ya tola wambeni yabaki ya mahame yaborelewa ka izonrabo zafungwa na kunzi rirejei haruma emapesa ikao leo ya diaspora ra karatumania Maison de Comores Maison de Comores ieshue nami ngam mtabiho hakwaku haukaya leo ngamfikiru kaya rangwa katika madhamana wanikwazio na ireo na shingona nazi watushinda wapiha abo leo kwa jajorenga ukani leo mapesa nganzo ya rejei harumanzia za ukaya leo risaidie diaspora diaspora ya diamanuari ikao leo ndio na kipu na mazama ikango ndo faida za ndu fulani bainge leo uo msihiri shema tumanio za procedure za baliwa kazi jabaliwa ukaila faida ya hwandu wonsi sha uliho msihiri ya uo hatu sonsi tizonisa unasheza sababu shema pesa he Maison de Comores ya diaspora ikatakriban harmakia langa lipanza hilo ntsina ushinda nishinde nijue hesabu haukaya mintsarmo biro hiyo wala ntsi haruma ezemaliza kaurumishia shami mitijua ukaya mapesa kajaka ya bunguza baba hano dans le 5000 quelque chose 5000 euros ouais hein donc ala kwa cheki ambayo ifanywa na Comores etekeleziwa gouverneur mnyibaraka taka gouverneur mji wa Mitsuje na Mvuni namde takriban alinga nyambabe yakata kariba baba hanu va 25000 à 30000 au kaba hulwa moteur za maji varudi batolwa mapesa likidi mapesa ao ya yontipia ya katubunguza baba hanu dans le 40000 euros mapesa kaudi armishi mapesa ikao mapesa ya haramu ikao wanduko tujua rawala wabeshewa kwa jahunda mana rasira be hakartujwa mahala ya bira la munyi baraka ikao hafanya zenrabo leo katu ketumkinisha ukaleo hari wonisa bila ya mapesa wa namna afanywa sonti pia haina mrikao hadhiri harume mapesao hahanti koreho la tarehi haukaya katina mwazi katina vundo yode za kweli yakasababu nuzuli ya tambaza ye diaspora wodo kweli abangabo leo izo mimi na kanza nionise duka sina ushinda develope haku shatijoka esuluhu yafanywa iyo suluhu za marato za intérêt za wandu za intérêt personnel shayo suluhu tant que espère ngambulinze reje parce qu'on wakati Muhammad Zaina kaubua ye diaspora banu neja Muhammad Zaina ngono ni Zabdu Abdalla nafikiri kamidi mna mwana mtiti na kamoto mtiti na kawadunga dingoni tsibahi na hunda bahati na kanaze dasturi neze kanuni za ushinda ndungo wandu wao reza mila reza urumishi reza uwana reza utoto na kawadunga hapo nafikiri kaya ekale njaja esper wa ujuaye bahari mahala uloze mfine zembasi nezitili nezifinkudi abo tiviri ngamwambio mwana ma journalist ka izonrabo zafungwa na kunzi yesuluhu rahake jaja na ngio hule na huja au ka pesa ya almarhum Muhammad Zaina wa mahame kwa nawi ya pulia wa mbeni kwa nawi ya pulilia raha ejakaya ngabono zilo clair iba ofasi ukaya isuluhu ile afanyishiha wakubala na kangwanzana ngemali yao waya nike idamanwa bali mapesa kajaja au yaja mapesa vafanya reclamation ukaya rema pesa ya baki armwe compte ya he ya kaenda ya ngamiziwa haruma ye dega ya biramtsuje na vuvuni na mde ya turumilwa na bweni ne mapesa ya
rayatumania umsihiri wala kornevu iliri shinderi kena msihiri ukao uladhimu ze kriteri za ladhimu ratumura bahati mapesa uyarengwa ni wandu enda zao ni mapesa almarehemu Muhammad Zaina yafani ukange bidi mafunzo yo mararu riyatanganye bazima arinike diamani wara ngamfikiru kaya lewo upande huo ani yote nongo ikawa ni leo yohunkeniha haukaya mlungu ono ndabo zafungwa kunzi mlungu yode manasi wasara haisiru rava bondera nyamiza dokaze rabo ngizo zingi emarato ngayo menji no vanwe do trengweni in university ku wana mtagazaji wa hatu tajdini university America mba university parallel the university ya Chengo ya mwanadamu ndio asome bani hahe na muhahe na mwanashawahe yajue namna roko kanti yajue namna sha marengo ikao ya baki leo marengo ya Britain marengo ya kikamarad shati ya daraja tia makama tia mila donc abo hususu ya wahatu si wa Komori ko tu existe haukaya existe de master de daraja do amini ze parole mwanadamu mbao sha haba har malete ngolila karndori papila urili sha haina mruvala ngwendo bala hawanzani hamru fulani kangujo ka umfavorize handugo fulani sha umkonti wa hatu udisparu yode mana ikao zemali rezituma kazina na babanu parce que kabati justice kati mahakama ukahali miomba kamjola bambeni ekema pesa kwa jaja nao leonga mjola bambajini ekakwa javanya jao iso tonti pia sambali kawoneze jubazila wanadamu na mundu wakenti wale maele warenge diero haina mranjo nzene design shaula mkonti raka ustehilana ya ukaleo haina ya mbambi hauya na rendambi ya bira mahakama ya kimila ya kiadana mila kabati au ya dana mila idisparu donc on va na kanzandeje donc mapesao ni suluhizo zote pia izondrabo za tarehe ilokore hola tarehe rakaujikaiziza ngasi kule na ukabadima tena sumba ngasi hule iyo de manasi wasa ra haisiru ra vabondera nyameza ra renga lesoha ra njonziani ratawa doka izoriona karjazi onanwa baba hatu karjazi onanwa jomba hatu wakati wa dunia wakati wa kama stay wakati wa kaada wakati wa kamila shaba sainu zanogozilio zibaki ukaya leo wambe nambe remane kode mafikiruka yote gizo zakanwa baba hatu zakanwa jumba hatu zakanwa ndikao wakaujo binadamu na mila na adana mila shemwa mahame yetu joe mwitsandrajo hata wandua julana zidaraja ni makama aba hangabo grupu za kamarad na hizo kazi na ubalia ya constitution ya kuhususia ya huwa sulia wa hatu iyo de mana siwasaya ara haisiru rava bonderaro ye juzi wakafashe bunjeluna he esuluhunu ya Muhammad bana wakahadhira almaya esuluhinu akuja kahadhira nja kahadhiri mwana ma tajdini wakati joka ya maana hili tirambua wakati wambe ukaya ekati nti esper lewar mo diaspora botiviri maana umruga maana mwa diaspora rangu wakati winji na miulani rogo ya ndrabo vango juo babanu ikao tende hata ngami president wa diaspora ya hemba jini abo hale rakadunia ya bonga mi president wa hema president kume ya ngazija au kaya mi president wa les États-Unis ya ngazija shazila zontipia sika vice president wa champi pendant 4 ans na tujana rongwana noma ntiamba jini savizira butukanza noni saka e compétence yangu osomwenzi amba jini nikeja onia leo parce que tirumu sika vice président wa champi mshinda hofumbuni armwimba jini pendant 2 ans si démissionne parce que ti hundukaya zinongozi liyo kasuni balia ne génération ya hangu au kabange titenda ila génération hangu ha certains critères chaque même obéa gamine génération hangu ikao leo ngamjorande compte si démissionne tenzangu leo tsendi hata tija tika président haunga mi président tijama ngasena 7 mois samba tufanye bila samba ukaya ngebidiu ni recuile ngamjosaidia wanama hau wandu ikao ngamwaono kangwa unambabi watende diaspora almuradi tifanya mbana ikao kazi kanchashi haruma diaspora njaju henda haruma ndrabo njaju henda haruma ndugu ikao kazina henda babana
après leo tambanga m'espère dokatibira ma étape zingi za unika expérience za unika compétence donc yabo sikanzana beuka e suluhu ya yamba ifanyo yo suluhu ya ndabu suluhu ya marato ngabo gunila nzoleso ngabo ndongo itsaho haundu ngabo ndongo ya wandu itsaho wanzo arumio wananyao ngonelewa sheizo ndabu e suluhu ya leo kenamfanyia haukaya infita lozioni neke infita lozioni bweta ya leo ngabo nyo fambaya ngabo wangu ngazija leo watu ko parambo kana mfanyi suluhu kwa msa ezari sambaza jana hindi ezari tanganya leo hindi yosu ala ikaonge duka uzisiwa mreje ino ambie ukaya siparo wamba banu kaya magole walishamdudu kwa tina watu aliao ngwa kutsa hofu na toma waipuzi esha warenda tabiri do sikungo ushao wakaona zemfaida za hao wakaona faida zao shakwaja kaona ya constitution ngono hao no asusuya no asulia wahe ya diaspora enamna ikao do ya kanti shawa kaudunga faida zao wafanya za kujaza constitutionnel wajitambaza haba watare pare kwa na ushinda ngojo kambria tukaula sumba haba ya lo sumba ngojo kai mwanadamu leo kana kapulia ila dha ya sumba ngojo kama mwanadamu ya tukaula msonange yenda wa hamji leo yalo msona na nanye kari mrongo kakubali ya jarudi tena ndo mtana no wakuta ho magole walisha mdudu kwa tina watu aliao ngwakuta hofu na toma wezi puzi eza warenda tabiride ze faida zao haba ze faida zao wa eshue aba kutujwa samba kutujwa ikami kutujwa paji ngono zendo vizo zonti pia zirendejiza kaisha hula chelewa kutujua ukaizizwa kutujua ujipulio ngonelewa izo zonti pia waudu waze wa hatu waudu wa watu dua meneze zedega hizo habango nzo zirepare impossible na minga mzambu hauraji nzambe hapo ndo maana nzonise hamatoma huru ukaya aningwa jitrompeu le mal est fait Raisi tula idohe diaspora mbajini ye haholiho ile ukaya kujahudhuri ya harmamo nano wahe suluhu ya mifanyishiha basa takriban 1200 bana ni raisi wa uliwa hawi ya kai Muhammad bana wala walikuwa aminifu hao wahibagla mbajini kwa jawroje wafanya rapproche ukaya ikabidu kutengweni anabala kishinga jambo kami memsi kutshaifu kutengweni ya watu kutengweni kijawni katash wasilmala rukao onko zidhamani zinu awodo hamako tendarma omono maraba menjinga mushukurio mtsumone mrulo ne capacité ya ushinda yanzie harmali tengola mbajini ukaya ngamina ze armes zontipia ngonelewa katomba ukaya njanza lawe mje na minga minadaho na shiunga miti mrwadingwa bwangwe miti mbure mle wa masoha dabanga tafsiri zenjeka kujelewa ujo parota mrika ujoshinda halezi tilicho ambia ukaya mimi maskinisha miti fukara ani leo mwanadamu ikao yeu turubleha mwanadamu ikao kati na ze kriteri hizo zontipia minizo sha mimi mru na bahati hototoni yangu najihunda watwania najihunda fahari najihunda mru wa mbana edamu yangu tizalo harma mbana ya urekebisha rangu daho ya urekebisha rangu mraya ya urekebisha rangu mji ya urekebisha rangu bavu hata njihunda ntiamba jini vanu hata leo harumwenga zija basi ngabo ikautishila shuko hamba disi shile fondateur wa hashondo semwa dami tarjawa wapande wo bakar mayino rujuo jubazar may nukto ino basi nja ibanu wewe karido wanroba nabaha tulay golani na contre yom konti wajuzu wa suluhu kwa izahabisha haya bazafanishi hayo kwa nakikara rukanga ngima pesa lunayo anikidama noir watimizo msiri wa hawa wadhamani wafanyao haya e projet ngulani awe suluhu ngulani angono kazi ndrabo iluwa wala wanuko dhamana zao ni kazi bojuwe manekao tulaidi ngebana ile picha la hai dhamana za hayo sio diaspora nizangwa banjuzi ngamshukurio mwanama ni swala hiyo hakika ngamobodua remasi uremsana ni swali kwa Mwenyezi Mungu natanganye diaspora
ikevadzima imania do Mwenyezi Mungu ya jori ni kamarunda na minga mshukurio wandikaudo waonoze fikra zinu reka wakau uziona hakimungu reka wakauziona haintereza hao shawandu ikao do wajana ye rassemblement inu ngamashkurio ama mimi njakiri na henda hauka experience yangu tigokaya kapati haki ya kama pesa hatu ya rengwa kwa diamanuari haukaya ripanga ripihe wandu larangwe wapa mndu wandu larangwe wapa mndu rijohanza ikeleo o zanugozeni kwa haja ike sisi rishindiri hundre maison de Comores haui kenga sina evision ya maison de Comores haunga sina evision ya home konti wa hatu shukangarengwe mapesa hatu renke diamanuari wendo watimizi msiri wa hahaya nafikiruka yote ni matumani ya hatu yapo mdungo ndongo ikao nrabo ikao zifungwa na kunzi hawilo guni la nzoleso haunga hapo mandevra ya faida fulani hauya wandu fulani ndongo hamandizo kartu zikosione kartu zikosione ezangwe suluhu ngami favorable mombodua she babani natuenda dokati juwa ukaya wakati wa suluhu rahako jaja parce que ces critères les conditions za tahwa kazjara samlewa hamadai hama dokaya leo ema pesa ya fania ya almarhum Muhammad Zaina ngetawa kana huja hamade mapesa ya msiri wala kornef kana huja ya horidwa ka aboizo ndrabo uwo mndo wakaenda watu harma essence na uparia ngola wao ngoendao nongo bisa hule hane namne kaudu wabisa donc aboka mbabilo banaba hayabaki maana ukanaka kuchilizo banaba yarenga ni kende manuari relative msihiri abongo nosuka yabo zidi bobaya abo ila suluka na profanya no yautile matma ikabidwa ketira nzima pesa pia tolerance giwa avancer suluhu giwa demane wani kono jina chaque tibidilo yale akehula keka sularme konti ya diaspora alafunga mangafanya suluhu ni chasabisha suluhu au mani di mali yao kajareje tijao de namna hiyo abondo baba na kanzanoni soka iloko revelatare hila kazwarmo diaspora ngono hao ngwakutsa hofu wadiwaza toma haukai mapesa nutuambia ukakana ulawa na bengi ya lawa mapesa hatu karja tumania msihiri wa diamanuari yutile muhimu ya hatu mapesa hatu riatumania ukarfanye maison de Comores suwa leo suwa maudu nani kai raisi ya hundra bahati ikao hakafunda tweri waheza nogozinu kaja shinda ya raisi haeshue shapo maudu boja mdoa jina ha raisi yabo yorenga releve shuka leo ngartinzo automaya ritolo mihono hanywanyi rihise toma ya ukabanu kweli rijabanu mahanama rangwa kati almarhum mtukufu mjamalifu mkamilifu Rais Muhammad Zaina yaritengea omkontinuo ndena Abdallah hofumbuni wakufanywa omkontiwa engazija inobano kartina mwazi kartina uvundo no abo ngarwoni soka etido wakaya etinda sirilio etido joka huja sonti pierre totinzi hatoma no izino ndabo za tarehe ikauzibaki tulali hanuktarum siruno haha unaanza lidamanoro maana generishia rais wa dawla azali Asumani نوبة الجمهورية وقت تمام سهيري من ده على فرق سامبو كان كبات سيروه ساي وهم سيرو كموري كبات سين autorisation يا مفتي سيد توهير يوم سيروها ونو تغييرات autorisation هو لو جزيوها أو كي autorisation إنغو جواها بس نقول ورا إسرائيل أزمجان ولا روهم جو كرا إسيوها تونجي أزايمير لامريكان وامبويزوان زاو إنتينجي جنداو na miti zamba banu kamshikitiho kaye mru ya shinda ya kontrole azali Asumani mi wahanda harume salinu hiyo ngasina haruma 2 à 3 ans ngonelewa ngoshelewa wakati wakauni espione ya problemu ya haruma wa azali basi hapo ndio nishanga hapa sahinu sikaanza niwaambie ukaya azali na mufti kwa jajodo nkaundu autorisation ya ukari unde msiri wako tutsaha nje maharumenti ukatutaha faida za henti ukatutaha mwisho wa henti azali na funtahiri wataanza faida za hao wajamba nguruma ilmu keriwa iruma politika naye
yamba ngurumwe ilmu hadi wazazo Mwenyezi Mungu yahamba ngwambo izoya zijo kama sura Hussein Mwahena Azali ngwambo zijo kama sura Hussein Mwahena faida zae shaka turumo mufti Mwenyezi Mungu yaminka hausi wa kumrira minka abo ndo amanduo lewori mrambali mufti rimati hule ridiwaza kabala ngapo mufti Komori marabatulay dina ket rajima baramum konto izikao unula faransani rijuhar jibal rajahonu am konto wazikao ngabo muzikao sha 10 11 saji ye holihomru proche au kamongol ndikao bambu yazikao karma ma createur wahazo yom konti ohe zikao zinlongi zolemnaje omkonti wahezikao zinu hapa sainu kotsina namna ulio okaya omkonti unu hale radoka Komori siona mzee Sharafu na mzee Sharafu au mzee Muhammad Shafiu na mzee Muhammad Shafiu na mzee Swafeini na Madahali wanroho kanti wafikiria ya amani ya hensi wanroho kanti wafikiria ya amani ya heze bafuzaha wanroho kanti wafikiria ya amani ya hoji mlifu wa he engaziane Komori ya he milaha katirilo nonu kabati mkonti yabo ulo namba faida mikonti ibaki kikamaradi ya ndongoza ndani ya ndongoza upatana ya ndongoza unanya ya ndongoza kawale unanza shakabati justice ya dasturi ya kanuni ya kimila mikonti katina mafaida itoka yonti yeshue c'est pour ça que leo ngasema mkonti wa sage ikawa wazee wa hatu lebea la juu lode lebea za la mzee Muhammad Nur lode lebea la mzee Setwali lode lebea la mzee Abdul Wahhab hata watukufu wao basi wao leo yanferi watoho irudi reje harma lebea la mtukufu mzee wangu Muhammad mzee mtukufu ikao mimi respect ndondo mzee wangu yanzaya Ibrahima Mwinyi hata wala wazee wangu mzee Abdul Bari na wala wazee watukufu mzee Badoro ikao ndo akabidi leo warekebishe waeshue rija leo rija upande wa hatu ikao ngabo ikao shambao diskao midi na shikreye ngabandu wawono woni shangwa jao ndo mbapano babira ijaji kanza chifanywa shisabotewa memazuki watu mmemtiparo har matengwe la hemba jini wanambia kashekao isho kachuta shikae banguti wambia ukantina ujanieshi harumwe vyahani haina mwanadamu ngena bea ngamfanyo sheika ushinu ngasijokaya na minga mwendo nashifanya imam tajini mkabanu mwono hata tikana geri hangu na mine mbajini paskwe wa mbajini kwa chikanza shekao isho shifanywa ye onzu kwa chikanza shekao isho shifanywa wandu wa mzee wangu Bakaramadi ne Jabakaramadi wahimi ukashikao isho shisabote wanguti wambia ukaya nganyina wazee wa hatu watu naranzorike wana hanyu tihimi tila wabanu tende Komori tifanye harusi hangu titombe dume wa harusi ti declare edisi officiel Komori na mazamana ikauze Abdul Bari wala pia wakabo ti shi declare etika ujahunulari jershinigire sheka ushila shibaki basi sheka waisho shende hata rendo jiburi hundu kabala unji wa hatu kao haina mundu harumwandu kume baho wanane midena wa recruite watu kufu ikao duwadu hapo pia midena wa recruite na kawa paraka na mjerifanya sheka ushinu banga sina basi wa mwiso rendo jiburi hundu wala ngabo wandu wala ikao wanzu wa rende wandu nkelewo ikao hata kwa jaji wa hosi ufanya sheka ushila wadori wara wehasa kafuni siwasare ndi hatari rambo ukaya ngabajoka sabotage arijivuru wamba waritowa shako euparosha nyumba euparosha mrulo na statue ya hele daho ya tolo daho zonrabo yeuparoishia mwenye daho na shiunga ya tolo armal daho izonrabo sha siwasare onukaya ani elikolira somia ya ngazija yote nzima inamna riko uona yote nzima inamna juanza ri-essayer bunge wala wazee watu nono watu yote nzima akawa wazee watu mweto stehilana sisa inamnungutsa hoikari bala wewe ya jarma sheka ushila shilani zanzo yake mlingo ya hesa kafuni na haina ya umba mndu wewe dunga zikalie sheka dunga asasweri akati kwambiazo ka asaseri yohenda kado 12 si raha dunga zikalie jawasuli basi sondura hura bahati ra dunga zikalie
rendori ona sansori hankadu 12 esia rinja uhara rijihundu rende hawa ndwadingwa bangwe rende hawa bure male wa masoa tulai na mtukufu fikira ma ngarjo pando hiye esia salam tsanganyo wa diaspora ranzi tarehi 24 ya mwezi wa Mars azizu na kuna shinda ezavoti za msajali za fanisha Komori ukahaku ahaku safi al-awwal harum tsanganyo wala president republique nana déplacement ramijimiro jina yolani zevoti zinu jaga sa takriban ambao katibano kartuona ijagara wanangu wafanisha majlis mahu ya kauta fedha ya utamvuyo mkontiwanyo hulu Marseille entuzinu ralo Marseille ralo Komor ralo hulu wajuha ngahabilino laani yuhamba ya ukaya mapesa liwa msajaja wala ngamba jona jao wanza juwe ebila mapesa ya etulaibi isha kusababisha warudi hindi enge we parmino rikao urudi haramu kontiwonu ranzile panza ile majilisi afanyishi haukaya hono rongo kao kazojiria holio mdu mrahafu ambalongo zumkontiba zima na mali au zinzabawa zinu unalanga una haki au katina haki mtukufu mwana matajidini ngamfikiru kaya ngojo nitola ushahidi maudu cha kiyama haukale o eke hatu si wandu lima aba watu ujua andro namna kaulima wajawa kanti wavune wale haujazelehe wale afikiru kaya mimi ndo wahanda nikao Disemba na inu raha jandisa Marseille jandisa Paris jandisa babahano da mina weho salini hunu minde mru nabia kaazali guru moki fezinda ngasina mahamili mide mru na subuti sagafu ndo mtukufu mkamilifu ya ni mru ikaudi ya nini kwa aminifu waheze asizi ya jabanu ya dunga na tujola limwaza alimruja ntujode mwaza ndobi amuradi mzade wa personalite mwaza personalite ya nikiwa ze dhamana za asizi wajewa rassemble arme diaspora basi wabiri waja kujabanu riwaswili harumwe sali ujoka mimi na mwana mtiti mitimru kiasi ukaya sagafu misamiholi dhamana wa daula dhamana wa Komoro ya juhe ya rongowe harumwe diaspora njuhe ni mjibu shemkazi yamba kazoja za mruka jorua nrabo dingo hirile mwana nrabo basi wababa hangu wakabo mazuki wangu wakabo sagafu arongowa mide naka humjibu sijua njanda ni mkomdoro sasa maharumwe mabania nae kamiti mro hujibu shanga mfikuru kanja kanza rende hule akarile mwana nrabo Mese sagafu hurumia plasinga harumwe Komori hata leo ulo na santa diaspora wi hantinda hu rejei azali wende wamwambie wamrejeza envelope ya hunika bangafikiru kaya kutibia klase huja rassemble haukahurumishi harumwensi nokuja parole ya kanga bo diaspora haina katimdo naza bionza zanga mjumta diaspora abanga mjo aboti kanza noni se ukaya ngawe shahidi botajini ya hizo declaration zangu pendant 2 ans 3 ans kabla ya mouvement populaire wa diaspora rija banu kuonoka azali hajaba na para Muhammad Said Nebiro ya tiarmaze media samba sisi kartu on n'est pas besoin d'azali tiarmaze media zintizamba yura ha mouvement ujajua banu ze votes jazandisa tijabanu tishemeza samagarindo kora hula tarehe arumaze vote hizo okaza lingu zirenga basi usiku ya vote za relo enkodo yandisa mide mruna para ya diaspora kana ngundunge hondo ambassade paro shazambwa mide natendo ambassade basi ambassade hapara harumenti abajini hambaini abajini mwaruma tulaibi ya jia para diaspora jataka ambassade basi kuja paro shaza hambwa basi mouvement populaire ya ye diaspora mimi denayandisa bayapo tikanza nwambe ukaya emana naruda dingoni ukaya zenrabo ngizo zingi haukaya emajilisa oniona kuja niona na minga mrejei nambe ukaya tielewa ukaya mwana mbaba mzima mzaze mzima ulopari ngonelewa mzaze mzima mbaba mzima ulopari na ulo Marseille kwa japaro dungana wala kwa japaro ambiliana kweli haina baba anu batsanganya mahali botoka zibata tigwa ko mtsanganyo hatu na Marseille kona uzahirwe kati shonga harma mali haukaya tirumishar mapimba
epimba hatu itulwa mwenje yabwe yode diaspora hepimba ilo parne ilo Marseille sifanya experience yepimba hatu ritia pare sifanya experience ya he ye wananyasi wa Marseille mfikiri kama mru kaunga bien classé harumwe ntinu harumwe experience zambana au kama uzijua tiziwana basi tikaulinda ukaya leo wapari wajitemgwe babulo wa wandu angaratanganyao titawa unaona haina zimbana zenu haina baba nimeka sofil awal kujaniona pasko tijwa kazi la ndrabo za hidani zendo zafanywa Marseille kana utama pesa nkodeni ya yapulilie basi mwana nyasi ngamrejar mwesu ala do yakapare notabilité nimwambie ukaze rongo yazifanya kazi galingana nawe zote za bani hao na banwe ujisafa swaha ya urongoa shanga mfikiru kaya ifaswaha ukejaredijewa haukahar mwambana hamada zinu Muhammad Saidi mwanama wakaunjilwaze wahangu no wangu notable ya Marseille ukenti utue diaspora zangu hosonimwe adversary wa hatu nafikuru kaya rahanja mbauka kutina maha shalepa urenge maha tena manaraha ngawe ne maha shakujale pa warenga maha haukaya ndani vatu hasiri ndani vahaya bandani ijabo isahari ijaho ijumbani ila ya hopani bahibala imana nyumba ilo nazingizo kaende hata ngabo show wandu wanjola kuruni shoka kweli uje urenge notabilite waze wa hatu wamanipile uje zembwana zamizi kume razifanya uje utsori twaze nguo tweze silipo afikruka ya regio dikoli ba husomo bavardi shakutina competence kutina experience ya uzamana neka hunja likoli yabo husomo hanze isimu ya eka husomo za sharabu abo husomo za sovenje sha mwanadamu yenazo hamba yenazo yeha banenge problemu inu leo we ajabanu tojimana ndani yonke ni shiha jabo ko serikali zilinda sima esperi ya hom kontiunu sha hokaleuke la tele ou par notabilité ou jambe anuma jilisa notabilité wanu kartar mamba na za notabilité na za mnamji na mshonje na gozibo mwanama shambe seza ngozini huzijwa nyumeni na hoza ngozini bwazijwa nyumeni kutujwa za dasturi za hazo hande swambio ngawe joenza shonga ikao leo abeze haraka wajitengeza usoni na uko tinazi dasturi neze kanuni ne permis palur ne tourisme ne touristi za utongeza mwanadamu leo ya bale berlier kwezi watukufu ngarilani ushetendo anyi waze wa hatu manotable ya homji wa Marseille okay manamba mbaba woimba ya baya manamba mrumdu haze ushindwa mbio shakashinda akili kazi jagisa au kamrinika faiblesse morale mrinika faiblesse physique mrinika faiblesse psychologique haukaya ndrongo hamande zinu on sanfune ne 10 yorika huijua haweve 30 rijwa kaina mapesa ya jogwa suli Marseille yawo kana ulawa haukatifanya magilisi na binwanama tifanya mbana na binwanama tifanya mjahangu na binwanama tifanye bavu yangu na binwanama je sais qu'est-ce que c'est yode maana ikao ni mtsango nja utoa ni ujitekeleza njenda haukatijwa ka zilandabo za tarehi zendo za kazi wabala ngarjo maana ngarjo ujitambaza tulele naam omlu mtundaji hako yengo juo banuzi malinzilio imzima lizinu izo Marseille engizo pale ezima lizinu zurumishi ambavi au kajarumishi siwambia ukaya zima lizinu kasi mbabano kati Marseille nizo kazi na ulawa Marseille na minga mfanyo appel ya hezuki wangu wa mbaba mzima mzazi mzima wadamu mzima bwana military ikao leo do kusudia ulo Imam Shafiu ya hengba na yo Marseille noambia ukaya leo mutinjie nkudi heze mali za diaspora kama mwanadamu haruhamzo kana ushinda urwawa mrutawa na minga mu assiste zuki wangu ngamu assiste mwanama ukaya leo
itike diaspora nge joka hundri hana esheki hundri hanga obohari nafikuru kaya mechengo linu kabati mrulo so ninge nami wakati nujireje kulize wami au tsani so mwanadamu rema l'homme politique rema jeune politique nshinde nifanye constant nifanye expertise naangalie wanadamu watahoze faida za hao nwanzo warume wandu ngono hao zenu kuzo zonse pia ekanga mngoza diskuru za hangu ngamdezinye ka parka parce que si wasaya beseti kaujibu jozebanu bakamromba gamrumilo hao simwambia kama maskini dinaswiri na zile na wadani na ilarifu ngamwaononda tatu upande wa Komori hatu kawanrumia ngami na maarifa zaidi tena zaidi au kale jombo jina maarifa ili hakikisha uzitendwa ikale orendu njia harmaze biografi za kistaarabu si washindi ikale orendu njia harmaze biografi za urumishi si washindi ikale orendu njia harmaze mila si washindi hapo ngamifikuru kaya ngami teknisie wa hao shanga mwa control mimi ngami harma mbana za halali nsarma mbana za mndu nsuwani ya mndu au kanja parwani ya mdaza hangu au mbaba hangu yakadamize ya dhulumu wandu ya dhulumu mndu fadhalika mndu ikao leo hari ya dini mbajina au msumbusa au zile mfumbuni hawadani mumbeni yote dina mna hangu hau asemesi moroni no ngami banu ngamjodunga eulona fikra ya ubalensi tulai efikira ula hukainga mhono efikira huliwa mango na esperantino yihom konsota hamaj bena wa sharma intia umjwa pari na Marseille majlisi ya hem konsi hum tsaho dawla ya haki Komori akafasha Marseille efikira hu aidi au kuji aidi ile akasibabu za kutoka aidi akasibabu jiretire au tibizo yodi akasibabu na jiretire wakati rafanya mabunjilio raona tizambia mina wanama wanjikao ngabo mzima kwamba mena washi usibo simoni saukaya emalio do ajali ya hatu ngiapo ngujo ntola shahidi na mimi sina participe na mimi sina kwenda haukaya ilokore hola tarehe ile ndo la kazo hapo Marseille namna njuao kabasi shongi hapo shigorumishia ekati ajali na baya ndawone mrija Muhammad Said bosubu tambaka mwana ambaye mtengwe yasoma ambaye leo hari yafanya mila ya dusubuti ambaye ukaya wa Marseille wa jawarenge ai wa Paris wa jawarenge 0.10 zawe mili nisi wa jawarenge ngamjua nika fanya kama mwanadamu utanganya mwanadamu ikao hurikaiza koreho la tarehe harumu katiwa hatu haize mbana zamizi kume na sikari ja husami na sikari na uparo sami na singari hambe ukaya jiretire harumu katiwa hatu urejeshoni wende wasome rejeshoni aweka urumani azali huliwa ujitamkuwe pasko zila kazi ja paro fanyiwa haukaka nitiwa na damu walu harumu mbana hau harumu adahu hau harumu mji watu na siri ya ndani ya ukubali ukaya inu itia mvuyu na furaha injiho solomwa e gouvernement ya zali idingyo faiblesse na tasha solomwa nyingi hakika Mwenyezi Mungu yode maana nililao rango siku naone de bainu njalala na siuha hakati jua kai mwana nyasi hari hensi za koreho la tarehe ngazidenzao ngazitoa matozi na minga mtsahonjue mwana maoyi ye kompetasa walikuli yasomia ria hususu ya kingazija ria wasuli ya shingazija ria shizungu ria ki ananzonjue ewoyi habirile kolindazi baada kula hali atazolizo pia wandu sosa zabo mania wandu sosa zabo Tanzania shemwana siwoi ya dunga haina mwanadamu wa personalite wa himbana ananzo bo tajini no habi hadisi itwadaho wesimru mwenza mali lewe karitanganya rabagati ndo Muhammad Nurombeni wala kartumpara kange na mali ngonelewa kangira magari ndo mzee Umar Sharifu Mbeni wala kartumpara kange na mali ngena mvu ngeni zondaho shasi urenge mali ya hatu rimika harirumilia akamnyezi Mungu ambaka yede Imamu Sabiki yode namna daholo bonge mwana nyaso ntujwa ye mgazija mwana nyaso ntujwa kaimanga leo fulani kaja tanga leo fulani kaja toa leo fulani ukensi ala television nationale internationale uzambi harmwe dunia no kama mwana mawai na radio likoli na minga mwambio esimu hangu jua unjibu ni uparatu laidi
mwandazi wa henti ambajini mwandazi wa he yengazi japari banu ngami mongoni mwandu kao masampanga mwawaniao daula ya haki ngojo jwa honjibu tuamba kare joshioni bazendo wazifanya zokazifanywa mjini zokazifanywa dahoni zokazifanywa ntiju hauka zembiza wandu zoto engu yankudi ya wandu silipangudu wandu ifuan fami holio mru kaongo na experience awongba nenu hadisa kabla zakoli raha tarehe 24 mwezi wa Mars namna hii ni ushinda mjilamma jitsangani mvuma hanyu inu ili inutash au jaraha ilu yakajia kesibabu ya majlisa ni leo ya mtsabazani maana wanje kwa tuhenda tawo kutuhenda namna hindi usobanga na fikra ya mtsanganyo yoti ya mfumkonti unu au ataba inu jaraha inu ra kutuna fikra ya hayo au solution ya hayo na wo eka dinamna hiyo abonga bokoteka onga ujibi wao watauza nsuli maneza uzikiri yenyi nyinyi mdoka hasundaba mwanama aseterlanga mlindo arma conference ikao ndio national ikao ngartsanganyo habaha nejuha bana ngarona nanao emadhomana wahi Marseille Nice Paris partout ngarona na haba ngarjo 13 conséquences show pando hangu haba actuel wakati ndo nunda minawe sina ujua ni ani enkofungio nziro na minga mlaumu waze wa hangu ukanga mina kasketi 12 armazi mbana zi ngamlaumu waze wa hangu wa diaspora ya Marseille ikaudu amanipilewa akamrundu hazi ya ushindwa mbio sheka shinda hankili ekamba mbaba wa imbaya baya ekamba notable wa mrikawo ngutowo zembi ha wafikisha njema basi waze wahangu makaudunga Muhammad Saidi washimbude ntuzo mjini haonda hobi ngatani uju ya hime ya kenti ya rinambulie umkonti wa hatu wa mahakume hareme for na sikartina benzo wa mtsangu wako urenika ulingana nawe nasiri jua ukaya eka kujaliwa ni azali eka kujaliwa ni wandu wa azali nga unauzi fabrikewu shakutinda we nasi fikra kutinda we nasi ziungo kutinda sinasi mato aningari hulahaniu tena fumangari lahaniu ukabwetizwa mana mleo wetizwa mana maudu wetizwa mana kujarumazwa mana wahanyu kujarumazwa mana mjini hanyu kujarumazwa mana hibavu hanyu kujarumazwa mana haruma façon nationale mambo mwe nabaha ye imadisi jolo na banu au sawanzime ukaya ranzima udu 2000 koreje yungara na nyihola pedra public manifeste auraha libanguzi kaljabol tuambia ukanga mina haruma simu ati jabani tuambia ukaya ngamwendo haruma arequil ya reflexion shadow pande wahe yemilanansi nizo mana zangu arumemba chini nizo mana zangu arumenga zija ngasi haruma ila be dola ya upande wa daula haki balanga mwendo bango katinga mwendo wa ushashi mtwende namna na kawaenda shekango dungo les réseaux sociaux hasiabu yazini ngasi faiblesse ou rangwe malum politique rangwe jeune politique parce que haina baba hanu ngalom konsibo to kama imamu inamna niona wanadamu wana haina mwanzo wake imamu na yosi wasaya siraona ze umartamu neze Sedi Hasani neze Bazi neze Muzawara Abdalla rakabalwana wajumba hatu na baba hatu rewona haina swafi tukana imamu ikana swafa handa ikana imrudunga imamu eshereka imamu handa na mada hizo kaya banabada mada inu uniona wakati mwinji autazida anje espoir na patience na monama abozinu za sasa mtani banguzi Karjatia na banguzi bwana Sadji. Non. Je peux pas vous laisser passer comme ça. Karja danganya. Akarijwa kaya eutaho katohunda. Ye hunda na utsoa. Algeria ngwa obala. Mahawa kamili. Cameroon tsailango obala. Cote d'Ivoire ngone zibirao. Ani bwana hamade zinu bwana ikawa ni leo kartujwa maudu shangari amini ukayekomori hatu ngabidi badile yunjuru abu haina watwania haina mwanadamu watwania kana ule mwana mzohitwa aka mwanadamu ekavumwa
haina mwanadamu wa bwana ikavumwa mlima juu shongo juu shetso daza haumia haritongo hawononroso hadenge difference ngo iberea hata hawasudi banda juu hawasudi mvuli hahanti hauvuriza havuma shambu kavumla mlima juu mkamla shongo juu ngamu amini wanruha madami ya ukaya njapulilia nsina upulilia akanga amini hizo nambao ngamu amini zambana zino rangu wakati nafanya maha 15 ka haina ndo na zidunga ngamjola wa roho haunga mjo fuzu tule bendera kazo kipimsa watu unu kango na kalma wanzula ambe akoli duwaza luwakati ilinji hatimisha mpango watu marhaba menji andani ngamjorejei hama suala meli haruma masuala nozisi ngamrejei haruma wanama mazuki wangu malom politique niwambie ukaina mbu narenge responsabilite yake haina mbu yarenge binda ya jibime ya bime mwananya beka wanadamu ntipi yangu wabazima woto kapaji vakasamba vakaikami vakapaji vakairombe haina mndu narenge binda ya jibime zemetra za hahe yarudia ringe wizani ya jibime zepua za hahe beka mrungu jijuo yogisa kamrungu jijuo hajo juo ngamreje haruma ye jeune nimwambie nukaya hakika ejeni kawe itendelwa ni umari ejeni kawe itendelwa ni mwanama comment s'appelle mwanama mombeni manzani wangu kama Nurdin Mbaye hata lebea hilo lontipia nimwambie nukaya ngamu amini zambana zahani na mingamu amini za jitari zahani shati kanzani mwambie nukaya yemwenza ziongu tsaho ireo yemwenza irengu tsaho na zingi tsaho shingo erizite nyungu nizikezio erizipi hezidwauli askena ladha zembio zanyu kazi na utosha watinaze kompetansi za hatu mimi ngamtoreo dinaswiri ngamtoreo zile ngamtoreo SMS ngamtoreo ilarifu ngamtoreo adani ekale ho wataha wende wotina ya 30% wa 40% ya fikra ya hangu ngafikru kaya wajo eshue ne jamandami ngaso tipia ina mruge na mtsango sonti pia haina mruge na mtsango angalia bami haru mali tengolila balanga mina mabani yangu wengi wajonza wakebala an 80% ngwako zao ye kombone namna yangamizwa ni azali shawunti pia ko josu utia jabala usiku wa juu jabala do usiku wa jomba azalia sibonti baba na mrugo kauja wakati huo yafanyele kuluni ukaribala ridiwaza haunga ridiwaza haunga riwadaza abunga boleo na amini zangu anazinu ya ukanga rjo waswili shaina mtu najua place yake haina mtu najua place yake mwananya renso hina mbio za sakafuni bangabu za ndani ngabu za bandani ngapo ikamrujwa huimala telea zamba ngapo ikamruka juhamba mrudi nreje mazomana ya hatu hukaleo haina mrujini kompleri na stehisha oshahi ya daraja hazitendwa hafikira hamtsango hamali hamvu shamra tijini kezo na ukabanu leo mruguru motulaibi hawmeta jidini bange joeni hautulaibi bale ukajafanya lena sifanya lena nawe bodi naswiri namtombe wangu na minga mjokaya ekade komori harumwana damu ikao kwa jadhulumu kwa jarumishia bainge hani kwa mali yehuirenga alatsanu wa watania kabati mwanadamu ikao leo ye ujua hajitolea ngamtombe wangu dinaswiri ye ujitolea pasko yo amini zangu anani zofanyao hau aminifu shale wonga bumtoreo ekale ngwanzo ndebo tinami ngamu mtoreo au kale unga mjozi ngia naye au tifanya zingia naye au turumisha no zingia naye rangwaru mumji rangwaru mbafu wode wangu ababu na badini fadhalika ubo zile fadhalika ubo SMS fadhalika bwada Marhaba Malanyasi rais wa diaspora ya heba blambajini huno Faransa haulo katika ukubali ujuji masuala hatu na mkauntu atunu karma mada mbili huna ndaru mada handani daki urifanyiria mbavi isuluhu yambefanyisha sa takriban mifumo mili vanu
yehe diaspora ya Komoro hunu Faransa ulone sembabe zile kadu za lawana hozamba banu warwazishie wazidungu ulone saja ubirimba bitsena uswanao numkonti wa mtsaudolo ya haki haide kao dizahamba Marseille zizungulia wa harmai mkonti ya leo ina na Facebook donc ubirimba bakao mrudhamana umrikao ngawe militant wa zarango zino harmba na inu aranzi au kabli ya tarehe 24 mwezi wa Mars kama kama ushiriki kufika mlungu bana majaktiunu ngawe mshukuru hakuwa katika mkansi haulungu bana shino ajuli na mpango wa satena harma wakati wa janu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum.